sa pinakataas ako. Dapat sa pinakataas dapat may Roblox. Dapat ako may Roblox. Yung may sunflower, James, ako ron. Aray, sinampal pa ako. Pwede ba kita slap? Nope. Diretso lang, James. Wa man dun. Never mind. Ay, save. Naulog ako. Ay, aron na, be. Ay, nahulog ako. Ay, waon. I lived. Alik. I lived. Gina-follow ko si Nuggets. Ambaga lang kami just kung ano, ikaw doon kung ano na si Babaw. Paidaw mo ni Mau. Paidaw mo ni Mau, guys. I repeat, Ito worm. Oh god, ginasundan. Aray! I'm dead. Wow, may upuan si Big Mouth. I'm on my way. Ang dami niyang kinain. Ah! God. God. Yun ako. How? Kami. Ito ako. Iya pa na ako si Dawom. Aray, sinampal ako. Oo, may Ay. manampal. Aray, ako pa. Ananda? Ayaw ka magtapak sa bomba or sa saging. I don't know what is happening. Aray! Sinampal at nahulog pa ako. Nauna agad si James nila. Doon na mahulog. Survive to the top at alin. Harang may code ko, no? May code. Ay, nag-red yung No. kita. Feel ko hay worm. Ay, move aside. Aray. Amin na una tayo si Babaw. Ay, the worm just. Una taka mo sa taas. Paalin ako. No, I can't. Aray man. Bayon. Ano ba yung i-rage? I-rage bait ko ra. I-rage bait ko ra. Matay. Sino nag-join? Aray. Ewan. Sa Roblox. Ay, Nag-join kami kay James. Yes, parang ikaw yung worm. Cute. Parang ano. Big Baybong Mouth. tamato. Ako ta guys, inyong inuwanan. I'm just gonna scoot. Yun. Ano kita I'm gonna scoot in. Doon nasin ka. Si Dawom. Ah! Di ako sa first zone. Wawa ka naman. Yeah. Run. Kaya mo yan. Okay, pagton ako. Malayo ta ka mo guys. Oo. No. Almost there. Ay, may hagdan. Oh god. Okay, sa second zone na ako. Huwag ako yung parkour pag ako nalaglag. Hapang tamatod guys it parkour. Gusto mo Jess? Parkour? Ayaw ko. After ka pag masaka natin. Aran Jess, parkour. Ay, nakuha ka po. Hala, may hagdanan. What's this? Aray. Kaya mo yung Interesting. kakabilis to. Interesting. Nilagyan ka Aray! na ron. Akala ko sampalon ako kara. Wala, malapit na. May worm? Hala! Ay! Bubuwa ka dyan! Wow, nahulog ako. Ano kayo dumastage kay Jess? Doraya or yung parkour? Bad trip. Okay lang yan, Jess. Ganyan talaga Jess yung life. Ayaw ko.
Oh yes, I have an invisible potion. Lapit na ako. Wow, ang bilis mo naman. Siguro. I feel like nag-training si James Kara sa anong free time. Hindi, kapulisan talaga pang slam. Pinakagod talaga. Ay, Aray. what one? Nakita ko. Nakita ko yung name ni James, nahulog siya. Ganyan talaga, James, ang life. Hinuhulog. 10 ka, Jones. I'm at the top. I'm gonna win. Lapit na sana ako eh. Nasa... Alin da? Mga... Aray! Textile. Sa may mga tiles yun ako. Wala ba kayong jetpack? Malaglag na ulit. Pwede nyo gamitin pwede nyo gamitin jetpack one at a time. Ay, worm. Nag-jetpack pa ako. May worm nga ni. Ah! Ay. Trigger ko tayo mo visit. Hello, James! Balik. Bali na ako. Aray. Worm. Aray. Nahulog ako, so bumalik ako dito. Kung sino yung mauna ay ano ho. Baka nyo ako shawarma fries. Oo, di lang. Patagak lang ako. Kung sino daw, guy. Do mo ka person na libre ni Mau. Wow. Yes. Pagapong ko. So, like, kung madawag ako, libre nyo na ninyo ako. Oh my goodness! Aray! No. Run. Ala. Sinunod ako sa mga tao. Open ang the door. I'm at the secret. Aray. Sa secret room ako, guys. Oh. Nasa secret ako. Nandito na ako sa tiles. Sino nalaglag? I'm still alive. Make sure na dapat madawag ako para libre niyo ako. Ako lang isa gapasaka. Pag-ibahan. Singkong, James. Kasi dayo. Oh, good. Oh, no. Hello, Jess. Nalaglag. Be careful, Jess. Huwag ka mag-agtadi karon. Basta i-slap ka nanda. Diba? Kaugot nagbayay ka pang slap. Yeah, may 6-7 slap ako, yeah. Balik. Namatay ako. Ano to? Kinain ako. Malapit ko na makuha the permanent slap. Pwede ba ako mag-troll? Guys, litaw ka saka. Pinakinaon ta ako. Jess, ko babot Jess, imo mga twin. You have so many twin. Well, Jess. Yes, you have so many twin, Jess. Ko babong kasuksukit bini. Minirita akong slap. Cute adjust ka nga twins. Yes. Kinaon ako't isa. Oh. Ata. Parkour, Jess. Aray! Nahulog. Ara, James, ay, no. Adrenaline rush? Kanina, may something dito. Shortcut. Ano, one. Ayun. Aran, Jess. Ay, nahulog ako.
Dato siga, James. Shortcut ra. Shortcut. Wagun, ano to? Ano yung pindot mo? Hapindot nanda. Saan nagpindot? Okay. Nandito na ako sa tiles. Yeah. Gano'ng kalayo ra? Gano'ng kataas? Ayun. Ito pala. Yeah. Ay, kit the shortcut. Oo. Parang, Gabi taas may shortcut man. yes. Na-count sa tiles. Aray! Going pa. Bakit? Ano ba yan? Yung mga mines. Si Jess. Paano magtulog? Pagbuwa ka na. Kung James, kung may nakita kang green box, pinutara yun. I feel like, si Jess, oh. Arara. God. May red. Ay, nasadhan ako. James, ikaw ba yun? Waya ako suwad pa. Ay, nahulog ako. Hala, babalik na ako. Pinto, James, to green box. Where ka? Patay ka tuloy, gaba. Sino to, James? Nagpano coating? Yan sa babaw. Ganda gagan. Yaro kambal ng Jessica. No! Cute, 37 lang yun. 30 seconds lang yun. Pwede yun ako maka-slap. Sino ang pwedeng at-torment? Who should I torment first? Solid, that's why you got a bad purple wig, huh? There's a salty girl. There's a salty girl. Ayun to. Higa pang slap. Aray! That feels so cruel. Hala. Sa likod. May slap. Sige lang. Slap lang ka mo. God! Mga takot malamangan. Gani. Go guys, mag-rage ka mo. Wala ko nakasakay. Mga takot pala mga. Sinusundan ko lang sandali. Aray! Ano ba? Aron yun guys. Garage na ko. Garage nga. Ay. Taas ka gon. Hadali mo na ko. Layo ka pala. Hadali ko mata do TNT. Ano ba? Ito na ba yung game nga magre-rage ako? Ready ako guys magsinggit. Kita mo ra James sa akong kamay. Kita mo ra James. See this? Ay. Uy. Wag yan. Hindi ko pwede gamitin sa save zone. Everyone must die. Die. All of you die. Die, aray. No. Namatay ako. No. I will get my revenge. Muntik na. Papansin. I will get my revenge. Dali yang. Patay ka mukha ko. Back to the bone. Ala, namatay ako. Slap. Kisting it slap. May slap ka mo guys. Ay, Take out. may slap on ka mo guys. May una ron. May worm. May worm.
Sana kanon Jessica dayang kapang slap. Stop nyo. Talyang, harawan ako. Talyang, may worm pa. I will get my revenge. Ay! Pansit tayo. Haray ko, James. This is the slap. Hindi ko pwede gamiton. Kaya nasa Oh. safe zone. Nasa safe zone kita. I will get my revenge. Sinsanda. Nauga ang dingdong sa ngugbang. Ha? May nauwa? Nag-uga ron ang dingdong sa ngugbang. Ala. Kaya na ako sambak. I'm eating Uy. kasi. Dali ang cool down pang slap. This is just. Ay! Bukon that worm. Oh no! Go away. Oh my goodness gracious. Ano ba yan? Aray! Aray! Pwede ko ba silang i-report? I feel enraged. Dali ang. Bye. Jess. Bullshit na like to. Jess. Papansin. Jess, huwag ka munang. Sing ka, Jess. Jess, sing ka. Dito. Check mo, Nera. May free bat, Jess, oh. Pilit No! Hindi ko pwede gamiton. Ano, taran. Ay, Mag-ekis ka. I'm enraged. Kara, Jess, oh. Alin ka? Tita, kita makasaka sa taas man. Wait yun ako. Why? Tell me why. 24% lang ako. Your poor pateng. karon. No. Igtun ako sa pinakayo. Binantay ka. Ala, no. Bouncy floor ko, no. Hala, James? Ga-bounce ko, ah. I'm bouncing. Aray na head. Malayo pa to. Tapos yun. I'm out. Let's go. We must leave bago pa kita i-slap. Bye-bye. Bye-bye, Jess. Pag ano... Naman. Yan yung worm. Oh my God! Lapit lang. Diyos ko, lapit lang ako isampal. Naghalimit ako, James. Nasa taas na ako. Sana all. Oh God. Okay. Nakakainis yung napal. Ang gado, yung mabaho. Wait lang eh. Oh. Giubra na. Tapos yun na. Hatapos yun na. Sana all. Oh my God. Nakasaydawam. Oo. Mean the others are currently stuck. Oh. James, ikaw ron? Medyo na... No. Alin doon? Alin doon? Taser? Let's go. Yeah. Oh. Done. Oh no. All. I saw that.
Namatay tuloy. Dapat na sana eh. Nabingginan mo with the taser. Pansin, nabutang at banana. Babalik ka na naman sa dawom. Oo, aron yung mando ano, daog. Aron yung slap na. Nalaglag ako. Hala. Pwede na ba? Wala na bang admin? Wala. Good. Let's move. No! Nandyan pa yung monster. It's stuck. Dito pala to, nakakainis. Nakaka-rage bait. Nare-rage bait nga niya ako. Oo. Matapinduin mong mga kaibahan. Di ka ra masisira yung friendship. Haron yung matay mo. Yung gaslap. Haron. Oh. Oh, di mo ako maslap. Dahil ako sa safe zone. Makyata ko. Tas. Oh, hello. Oo, diretso ka gid. Ay, warm. Madead ka Ay, gid. warm. Haron ko babang gaslap. Ugot, ikaw pang snap na rin. Yung side. Haron mo. Haron gid mo. Ay, buhe patay mo. Ray, mabaho nga mo yung duga slap. Dahan lang. Oh! James, dayagan James. Sige, gawin. Dagan lang. Una duga slap. Ha? Una duga slap. Dagan lang. Tulong taas. Aray, warm leg. James! Aray! Oh my god. Habol ako, hinahabol. Hinahabol. Patay ka? Oh my god, ging slap ako. Tapos nabuhi man. My god. Hindi tayo ligtas. So, kung lang makita, ibabaw. Gusto mo gid Kaya kailangan makita. matapos na. So, pero gali ko gay ng pangkara. Aray! Ba't mo ba akong kahampang? Sige, pagapit ya ka. Don James, please. Whoosh. Or ng worst enemy yung mine. Oh. Ani, robot. Itsura Jessica. Waring yung mata. Try pati nga player ga slap. Oh, James Don, ginaslap kasi kita. Ah, Balik! Inuhog! no ka? Yan, ano man ako, nakahalin. Sing ka? Si Dawom? Itagom sa event. I'm still here. Buhe, Medj. Rinig ko yun ng saslap ah. Oh, James Don. James, run! Run. Run. Nope. Get away, TNT. May ibon no, may big dog. Oo. Oh, I'm alive. Wala tayong Robux na ano eh. Screenshot mo lang yun kung ano sa ibabaw. Oh. Mahaba na, James. It's infinite. Parang di ka man na mapupuntahan yung nasa taas. It's infinite. Medyo yung mga agyan eh. Parang medyo galisod yun. Ang daming bomba. Ay, bomba! Ang daming bomba. Yun ako sa may white and green. Sana all. Yes.
Buhay pa tara. It's gonna take us centuries. Uh-oh! No, 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 no. Please! My goodness! Una the monster. Oh, ligtas ako ah. Yeah. Di ako makahinga. Ano? Kababa ako narinig. Slap. Okay, it's clear na. Bukang hindi na talaga makakaakyat. Ito ba yung moment Ay, ko? namatay pa. Is this my moment? O, harin yung mando nagdaog. Worm surge? Ano dun? La, What is happening? maraming worm. Wala naman akong kita this past. Astig ta ng avatar, medyo tooth. Scary ta. Hala. Ma-wait lang ako hasta matapos the worm surge. Hindi ta ako mag-take a risk. Same. Matakot. Oh, ang bilis nila. Oh. Kahit ang sambil nga raw, take a risk, mo. Malapit na matapos. Nandyan ka pa rin, James, sa idawom. Oh, Di no, pa no, ako no. sa may tunnel. May worm pa eh. Tapos yung the worm surge. May worm pa yun. Oh my god, oh my god. Now I'm out. I'm gonna go na. I'm at the top. Sana all. Malayo pa. Pero malapit na. Maybe. Gano'ng kalayo ay? Makita? Kunta may jetpack kunta. I'm still alive. Mga worm daw, pinanghabol. I'm still alive. Medj. Nahulog pa. Hala. Yawn ako sa parang brown tapos may black thingy. Sana all. Oh no, is this the end of me? Katapusan ko na ba to? Guys, if you're watching this video, please subscribe to our channel. This is the end for me. Or not. Yes, I'm still alive. I'm surviving and thriving. Matay na ba? Mamatay na ba? Hindi pa. Hindi pa, boy. Yo. Buhay pa ako. I'm still thriving. If you like more of this video, please subscribe to our channel. Thank you. Mag-ubra ka. Oh god. Mag-ubra kayo ikaw, James' channel. May channel ako. May channel ka? James TV. Meron? Ay, magano ka? Nag-upload ka video? Ibuta mo rin collaboration. Hello guys. Edi ako. Paano nga ni mag... Wait lang. Just screen record ka? Ito pa ba? Wa? Oh god. So, alin natin maging pinost sa imong channel? Oh no, haron doon no? Admin, oh. Wow, lapit lang na ako isla pa. No, pwede may upload kung alin doon atong gininubra sa school, yung mga events. Baka man ang gininubra. Oo nga no. Is it clear? Nope. Dito ako makalin sa rank spot. Sa record.
Nanot, una, pangyapon the worm. Di ako Ay, ako worm. Di ako makahalin in one spot. Same. Pwede na ba? Pwede na ba? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no no no! Oh my god! Kainis naman itong nasa slot na ini. Now, progress. Bakit? Ging-slap ako. Nalaglag ka? Ging-slap ako tapos nahulog. Why? Kita ko ikaw, James. You fall. I'm getting angry. I'm getting angry. Oh my god. Malayo nang lakbay ay. I-report ko lang matundo. Saan ba yun? Halagay do. Pwede bang i-report doon? Sa Opo. report button. Una sa ano? Kung sing kagalib. Ano kayang i-report ka ra? Their avatar name? Nope. Something they did. Yeah. Cheating, exploit, inappropriate behavior. Bullying, swearing, cheating, sharing, discrimination, being mean to someone because of their race, age, or other parts of their identity. Nah. Sending the same message. Nope. Romance or extreme violence, showing a person, animal, or character that's hurt, suffering in a way that looks real. Nope. Real life event, asking you to do things that aren't safe. Bullying. Ginaslapped. Wakot masabi. Basta send. Dami Aron. namang bomba. Yes, at ging block ko pati. Aron. Sino, yung atong admin is si, ano to? Si Bad to the Bone. Yes. Parang pala doon nakabotang. Report mo? Yes, ging report ko at ging block. Oy, naman. Kaapak pa ng bomba. Good. I will get my redemption. Oh god. Oh god. Oh god. Ay, imo mata James Shield. Oof. Banana 05. Diba? Ang kakainis. Wait, Calero 360 ad. Hello. machismis ako. Wala man nalaglag na worm. If you just join me, then you can find them on the server. Oh wait, right. I'm still Hello. Narinig mo ang ng ba? Dude, Calero accepted my friend. Parang no. Gay na ba yung mabot sa atong player? Probably be Claire. Stupid. I-follow ko yung Wow. mawa. Curious man ako sa nanginay ba? Ay, malayo tayo mo. Yo. We made it. Aray! Talk to you. Diba? Nakakatamad. Huwag na maglaro. Ay, nanon. Oh my god. Upo mo na ako dito. Speed. Uh-oh. Ang bilis ng ano kara? That's speed roulette. It means mabilis sila mag-ano. Oh god! Ang bilis na mag-ano. Magdagan. Yung mga worms. Ay, nalaglag. Ang pabilis yung worm. Yeah. Aray! Oh. Bagal ka. Ha? Yung slap na ako pero buhi pa ako. Iya ako sa ano.
Ay, oh my gosh, kakit sando. Wow. Go back, go back, go back, go back. Pagpalaglag na lang. This is bullying. Dapat work as a team tayo. Johnny, Ayaw nyo ba not good. ayaw nyo ba mag-agto sa ano? Sa top? My goodness. Walang katapusan to. Ay wow, may viewers ano pala dito. May viewers? Pwede kang manood lang. Sarap. How? Ay, wait. Nag-share screen ako ay. Hindi. Dahil pwede ako mag-share screen at Oo, sa makikita mo kung alin naging inubra. pwede. Yeah. Sa Discord. Pwede ka maka-share screen. Ito na ba yung redemption ko? Ito na ba yun? Oh God. Oh my God. I'm just gonna look, James. Nandito ako. Nalaglag ka. No. Kita mo ako, James? Puntahan kita dyan. My God, I'm just gonna look. Nag-date ka mo ah. No. No. I'm out. Oh, wait, I'm out. I'm out. Wala na yung ano. Yung... Wala na yung bridge. No. Oh my gosh. Baby dead. Narinig mo, James, ang nagnginambaw? Hindi. Oh, so you don't have a Roblox chat. I thought I would make it. Ano ba yan? What's the code? What's the code? I don't know. So, narinig ko James Colin nanginambaw. Andrew, you just got me a warning on voice chat. Don't say that. Did you actually? Oh my goodness. Ay! You poor banana. My God. Walang katapusan to. Please, let this be end. Oh, lapit lang na akong tapakon do. Mine na. We're still good. We're still alive. Disconnect ako na daw ang internet. Hala. I'm still alive. I'm still thriving. Aray! Ano ba yan? James, nare-rage bait tang. Ha? Nare-rage bait tang. Sinampal ako. Back na lang. Tama na yan. Now, ready to scream na ako, James. Bayad Ready? na lang tayo gabi maglaro. Sige na ang internet. Ready na ako mag-swear. Ready na. Ready na, Gid. Patay ka mula dito. Nga.
No! I can't. James, ma-out na ako. I can't. Ready na ako magsinggit. Bye-bye. Bye-bye. Out man ako. My God.